Para uno. Time out, time out. Okay. Para uno. Kuha pa, Bus Alex. Kama nga. Ay ka. Nagkabunal ba yun? Ang kontra. Inside. Double. Igual 0 pa nga to ang skora sa atong gimon. Yay ka, Jo. Kuha pa. Bola. Igual 0 pa, igual 0. Sa atong gimon, bola sa Team Jomar. Okay na ato ang pagpakan nila sa Reggie Caban Promotion o organize ni Boss G-Max. Ano atong organizer? 1-0 na. Ay ka, imartilyo na Boss Alex. Side out. 1-0 in favor of Team Jomar. Kini para igualis. Away. Ono zero. Servisyo Ilyas. Para dos. Jojo. Wala nagulatan na si Jojo. 2-0 na, 2-0. Servisyo. Iyay ka, lumulupan. Jojo. Iyay, kapit na matuwang. Ilmer. Para kay Don Jomar. Side out, 2-0 ato skora, 2-0. Servisyo Boss Roy. Iyay ka, Boss Roy. Ansay kay Jomar. Wapelmer. Ibo Jomar. Laka niya Jo. Wala, pinuyukay na sakto. Bang! Out of the box. Dol, paliw. Atong score niya. Di ba magkita? Dos-0 ha. Service yung Jomar. Iyay ka. Jomar again. 2-shot combination. 3 shot. When? 3-0. Kini para 4. Bulag Ilyasa. La kaniya. Namato ng mayo. Jomar. Sorry. Iyay ka. Ilyas counter tungkol. Good item. Yawang Ilyas eh. Service yung Jomar. Patayo abor. Side out. Ay score na tabot na. Ay score ba balin. Go. J. Iyay ka. Ang score ba balin to kamingaw. Ibalin score na rin Score ba balin siya ba? Balin score di makita. Kaya balin ba para makita ba? Side out bola sa team Jomar Jojo o Ilyas. Service yung Jojo. Boss Roy, naangkan Ilyas. 5-0 na, 5-0. Ini para 6. Ilyas, may puputo. Ilyas again. Answer by Elmer, nakikubat. Bang! Dives Jojo.
Dira. Sa 5-0 ha, 5-0. 5-0 in favor of Team Jomar. Alex na Jojo. Servisyo Ray. Jojo. Ray. Jojo again. Ay ka. When 1-5. 1-5. Kini para Dus. Side out. O ano na tayo women bakbakan ha. Team Bulho Sanusi against team sa team Lera ni Jim Lee. Cinco ono na ato score, 4.3 in favor of Team Jomar. Ini para size. Jojo, yay ka. The King, firing. Jojo, ulah, kaniha, kuha pa Jomar. Size, change score. Size 1. O ato ang minibit bakbakan Team Cebu City against Team Mandawi. O na ato ang featured matchup sa atong minibit. Size 1, Servisyo Iyas. Tora, kuha pare. Sumablay si Jojo, side out. Bola usah. Bola ada kamu semua? Anak-anak lang. Ada utara merah. Okay, back to the ball game. Servisyo Musroy. Ay ka. Away from home. Servisyo the King. Musroy. Yes, yay! Out ball. Servisyo Elmer. Elmer again. Inside the box. Tapos, ang nag-sponsor ba, nanadri pa doon niya. Ako i-acknowledge. Ano na? So, na lang. Okay. Servisyo Jojo. Iyay ka. Kuha pa Ilyas. Elmer, let it fly. Ray, iyay, drop shot. Kuha pa Jojo. Tirahan na yung Elmer. Jomar. Ray, overhead. Ilyas na katungkod. Ahuman. Iyay ka. Adto na Minoy. Out ball. Oh, may gabi sa tanan, no? Ato ring pakpakan na nag-sponsor sa atong pakpakan. Yan, nabot na karon si First Honorable Cons John Rail Franza. O kauban sa iyang team. O dili tungod nila, dili ni mahigayon ang ato ang super pakpakan diri sa atong Sitio Alliance. Okay, thank you so much to our sponsors. Atong score 8-1 na. Pabor sa Team Jomar. Jomar. Answer by Elmer. Elmer again. Ibuyok Mer. Out of the box. Noy Biono na. Last 3 na ang Team Jomar. Servisyo Jojo. 3. Jomar. Out ball si Musroy. Gis Ono na. Gis Ono. Okay, thank you so much
to our sponsors of this Bakbakan event here in Alliance of Two Hearts diri sa Labugon, Basak, Mandawi City. Gisono na to skora. Servisyo Jojo. Jomar. Tuwaire. Bang! Grabe to tira ha. Out ball. 11 ono na last ball na ang team Jomar. Alex o di Jojo sa game 1. Kini para daw. Iyay ka diha. Out ball, side out. Servisyo Ray. Ayay, giat nga ni Elias. Short ang tira. I-score. O shout out ni Boss John Tox Cabreros. Watching sa atong live. Ma'am Arian Pax. Go Daddy Jomar. Kuyawang Ma'am Arian. 3-11 na. 3-11. Kini para 4. Jomar, Tumusroy. Iyay ka. Kuha pa. Iyay ka. Ray. To, Pudillas. Saggang Elmer. Tusroy. La. Away from home. I-score 4-11. 4-11. Servisyo Ray. Elias nangatang. Jomar. Elmer. Yay ka. Pat si Jojo. Apol. Cinco 11. Size 11 na. Size 11. Servisyo para City na ni. Attention Boss G-Max. Boss G-Max. Alera boss. Eri. Yay tora nagla namato na Jojo kuha ba? Okay, daog na sa game 1 ang team nila ni Jomar. Coming up next, game 2.